Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Une autre séance concernant le cours de l'ordre et les opérations. الترتيب والعمليات. غنحاولوا نشوفوا الفقرة ديال l'encadrement التأطير. إذا بالنسبة للإكزercice 3 concerne l'encadrement أو التأطير. إذا سواء x y دو نومبر غير تلك عطاونا هذه x entre 0 et 5 et y entre moins 10 et moins 2. Bon. Pour la première question, donner un encadrement de x plus y et y moins x. Un encadrement أو التأطير. إذا نحاول نشوفوها ورقة إنجاز. إذا عندنا on a x est compris entre 0 et 5 et y entre moins 10 et moins 2. Bon, on va faire la somme. La somme. إذا la somme ديال هاد الجوج إذا x plus y إذا إلا درنا la somme ديال هاد x plus y غنديرو la somme ديال هادو. إذا 0 plus moins 10 et 5 plus moins 2. كنحاولو نديرو la somme. عفوا le crayon. إذا plus moins 2. Voilà. إذا درنا la somme. إذا هنا غتبقى x plus y. إذا 0 plus moins 10 reste moins 10. 5 plus moins 2 c'est 3. Voilà pour la première. On va passer à la deuxième. La deuxième, y moins x. Le volet de y moins x, il y a deux méthodes. توريتكم les deux méthodes. إذا نحاولوا نديرو une seule. إذا هنا y moins x أو y plus moins x. حيت y moins x est égal y plus moins x. إذا نحاولوا أول حاجة نأطرو moins x. On a x compris entre 0 et 5. Donc on va encadrer moins x. إذا نضربو في moins 1. إذا moins 1. إذا ضربنا في moins 1. moins 1 في 0 هو 0. ولكن كنغيرو on doit changer l'inégalité. 0 تولينا moins 1 في 5 هي moins 5 تولي هنا. هنا بحال ضربنا في moins 1. هاديك الساعة نحطو حداها y. y entre moins 10 et moins 2. On va faire la somme. يعني هاد y هادي بليس هاد موان x. يعني هاد لا somme. يعني ندوزو من هنا لهنا نديرو لا somme. كما قبيله درنا من هنا لهنا لا somme. حتى هنا غنديرو من هنا لهنا لا somme. إذا y غنديرو بليس ونديرو حداها موان x. إذا y بليس موان x اش غندير؟ غندير موان 10 بليس موان 5. وهنا غندير موان 2 بليس 0. نوضح لكم. باش دينا هاد y زدنا لهادي. إذا غنزيدو هادي زائد هادي وغنشدو هادي زائد هادي. فوالا. إذا يمكن لينا نكملو. إذا y بليس موان x راه هي شنو هي y موان x. هادي راه نحيدو بليس موان هي موان x بحال هاكا. موان 10 بليس موان 5 هي موان 15. هادشي راه حساب دي كالكول. موان 2 بليس 0 سي موان 2. فوالا pour la première question. Pour la deuxième question, donner un encadrement de x, y et de x sur y. On va la faire sur ورقة إنجاز. إذا هنا إذا أول حاجة un encadrement de x, y. شنو x, y؟ x, y هي x fois y. إذا عندنا x راه مزيانة. c'est un nombre positif.
المشكلة غتبقى لينا في إيكغيك عندنا ستة نومبر نيجاتيف، إذا نحاولو نبداو بإيكغيك نرجعوه نومبر بوزيتيف. on a y entre moins 10 et moins 2. إذا باش نرجعوه بوزيتيف غنضربوه في موان زه، غنضربوه في موان زه. إذا ضربنا إيكغيك في موان زه تولي موان إيكغيك. أنا نوضح لكم هنا اش درت، نحاول ندير هنا. دابا هنا ضربت في موان زه، ضربت كلشي في موان زه. باش نوضح لكم درت لكم هكا. إذا نضرب موان 10 في موان زه و إيكغيك في موان زه و موان 2 في موان زه. إذا إيكغيك في موان زه هي موان إيكغيك، موان 10 في موان زه هي 10 ولكن غتغير sa place. Moins 2 في moins 2 هي 2. Il faut changer sa place. Donc, moins y sera comme ça, entre 2 et 10. من بعد شنو نحطو؟ نحطو حداها هاد x. إذا x اي غنكتبو هنا اي x entre 0 et 5. دابا يمكن لينا هنا نديرو لا ملتيبليكاسيون. ندير لكم ان اوتر. إذا نديرو من هنا لهنا لا ملتيبليكاسيون، يعني نضرب إكس نضربها فاش في موان إيكغيك، نضرب إكس في موان إيكغيك ونضرب 0 في 2 وغنضرب 5 فوا 10. حاولوا تتبعوا معايا. إذا نحيدو هادي باش ما تفرطناش. إذا هنا 0 fois 2, c'est 0. X fois moins Y, c'est moins XY. 5 fois 10, c'est 50. Voilà. Mais là, on veut encadrer XY, mais pas moins XY. إذا هنا اش غندير؟ نحاول عاوتاني نحاول نضرب هادي فاش؟ في موان زه. فاش نضربوها في موان زه. نحاول نمحي لو كرايون ما مارش با بارفوا. إذا نضرب في موان زه. بون إذا ضربنا في موان زه اش يعطينا؟ موان زه في 0 هو 0 ياك، ولكن ما نديروش هكا لأنه عندنا هنا موان زه سي نومبر نيجاتيف. إذا موان زه إذا نديرو هكا. Moins 1 fait 0, c'est 0, ولكن on doit changer. إذا 0 sera ici. Moins 1 fait 50, c'est moins 50. Moins 50 sera à sa place. Et moins 1 fois moins xy, c'est xy. Voilà pour la première أو le premier encadrement. التعطير الأول. إذا نشوفوا x sur y. إذا بالنسبة x sur y. x sur y c'est x fois 1 sur y. x sur y c'est x fois 1 sur y. إذا قلنا نحاولو نديروها هنا. قلنا ديجا ما باش ما نطولوش، قلنا ديجا لقينا هادي. قلنا موان إيكغيك أونتخ 2 باش ما نطولوش، لقينا موان إيكغيك أونتخ 2 إي 10. إذا اش غنديرو لها؟ لانفيرس. لانفيرس هي موان 1 سور إيكغيك، يعني لانفيرس ديالها كنقلبوها. إلا قلبنا هاد المقلوب ديال 10 هي 1 سور 10 ونحطوها هنا، المقلوب ديال 2 هي 1 sur 2 نحطوها هنا. on doit changer l'inverse, on doit changer. C'est la même chose que qu'on multiplie par un nombre négatif. إذا هنا اش بقى لينا؟ غنحط x entre هاهي شناها entre 0 et 5. فوالا. نحاول نكمل هنا في هاد البلاصة. إذا هنا نوضحو عاوتاني. هنا اش غنديرو؟ غنديرو عملية الضرب. إذا غندير عملية الضرب من هنا لهنا. إذا نضرب إكس في هادي. إذا إلا ضربنا إكس في هادي غتولي إكس
fois moins 1 sur y. إذا غنضرب x في moins 1 sur y وغنضرب 0 fois 1 sur 10 وغنضرب 5 fois 1 sur 2. فوالا نحاولو نكملو. إذا 0 fois 1 sur 10 هي 0، نخلو هذيك من بعد، و 5 fois 1 demi هي 5 sur 2، x fois moins 1 هي moins x sur y. حنا اش بغينا نأطرو؟ بغينا نأطرو x sur y. إذا غنضربو هادشي عاوتاني كلو فاش غنضربوه؟ هادشي كلشي غنضربوه في moins 1. إذا اش تولي؟ غتولي x sur y هنا، لأنه moins 1 ضربناه في moins x sur y غتبقى x sur y. moins 1 في 0 هي 0 ولكن on doit changer car moins 1 راه négatif. moins 1 fois 5 sur 2 غتولي moins 5 sur 2. Voilà. Pour cet encadrement. نشوفوا la troisième question. Pour la troisième question, donner un encadrement de x carré plus y carré et racine carrée de x carré plus y carré. يعني التأطير ديالها. يعني on va la faire. Donc, pour la première, on a x compris entre 0 et 5. Donc, x au carré sera compris entre 0 au carré et 5 au carré. Donc, x au carré sera compris entre 0 et 25. Voilà. هذه غنحتفظوا بها. نشوفوا pour y. Y entre moins 10 et moins 2. إذا هنا أول حاجة نديرو moins y. إذا moins y بحال ضربنا فيها ضربنا في moins 1 غتولي 2 هنا وهنا 10. يمكن لينا ديك الساعة نرفعو دونك moins y au carré sera compris entre 2 au carré et 10 au carré. إذن هنا moins 2 au carré c'est 4. Moins y au carré c'est y au carré. Moins qui me fait ma exposant. 10 au carré c'est 100. Voilà. إذا اش يبقى لينا هنا؟ غنديرو عملية الجمع. هنا عملية الجمع. إذا غنجمع x au carré plus y au carré. إذا جمعت x au carré plus y au carré غنجمع 0 plus 4. وهنا إلا جمعت إذا غنجمع 25 plus 100. Donc x au carré plus y au carré compris entre 4 et 125. Voilà. On va en déduire, نستنتج en déduire, نستنتج يعني من الأولى استنتاج غنستنتجو من هادي غنستنتجو هادي. إذن قلنا selon la question, la dernière question عندنا هادي قلنا 4 inférieur égal x au carré plus y au carré
inférieur à 125. Donc, je vais dire la racine carrée, les noms sont des nombres positifs. La racine carrée de 4. La racine carrée de x au carré plus y au carré. On dirait la racine de 125. La racine carrée de 4, c'est 2. Et 2 fois 2, c'est 4. Et on a la racine carrée x carré plus y carré. Inférieur égal. Et là, 125, c'est 25 fois 5. C'est 25. 25 fois 5. Ils 25 fois 5. Ou 25 qui est 5 au carré. إذا أتبقى لنا في التالي 2 inférieur à x carré plus y au carré. هنا هاد 5 هادي غنوضحها لكم. هاد 5 هادي غتمشي غتخرج على برا لأن هنا عندنا ليكسبوزون غيمشي مع الجذر. إذا هاد 5 هادي غنديرها بالأزرق. إذا 5 والآخرى غنديرها بالأصفر. الآخرى غتبقى هادي غتبقى إذا 5 racine de 5. Voilà pour cet encadrement. خليتوها هاكا راه تا هي مزيانة، غير هنا بلاصتي هادي دير وجه. Voilà, à notre séance.